নমস্কাৰ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ SK এডুকেশ্যন প্লেটফৰ্ম চেনেলটোত। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পঢ়া লিখা কৰি আছে। বিশেষকৈ আমাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ যিকেইজন কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে আৰু তেওঁলোকে মই ভাবোঁ তেওঁলোকৰ কাৰণে এইখন ভিডিঅ' বহুত বেছি লাভদায়ক হ'ব। তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ যদি চায় আৰু ভিডিঅ'টো যদি তেওঁলোকে লিখি হ'লেও মুখস্থ কৰিলে এই আনসাৰ কুৱেশ্যনখিনি তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত হেল্পফুল হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। কাৰণ জো বিত গই যিটো দশম শ্ৰেণীৰ যিখন আমাৰ কবিতা হৰিবংশ ৰায় বচ্চনজীৰ যিখন লিখা কবিতা হয়, এই কবিতাটোৰ পৰা অন্য বেলেগ একোৱে নাহিব এইখিনিৰ বাহিৰে। এই যিখন কবিতাৰ পৰা কিছুমান বহুতখিনি আছে কুৱেশ্যন আনসাৰ, তাৰ মাজত মই কিছুমান মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ লৈ আনিছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'খিনি শেষৰলৈকে চাব, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাব, তেতিয়াহে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো বুজি পাব। আহক আমি ভিডিঅ'টো পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া দেখিছে আপোনালোকে মই ইয়াতে লিখিছোঁ জো বিত গই, এইখন কবিতাৰে হয় প্ৰশ্নোত্তৰখিনি। আপোনালোকৰ হয়তো কিছু অসুবিধা হ'ব পাৰে বা কিছু বুজি নাপালেও মই পঢ়ি শুনাই দি আছোঁ, ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে মন দি শুনিব। क्वेश्चन नंबर 1, अपने प्रिय तारे के टूट जाने पर क्या अंबर कभी शोक मनाता है? उत्तर, अपने प्रिय तारे के टूट जाने पर अंबर कभी भी शोक नहीं मनाता, क्योंकि प्रकृति का यही नियम है कि जो उत्पन्न होता है वह ध्वंस भी होता है। इस पृथ्वी में सारी चीज़ नश्वर है। क्वेश्चन नंबर 2, हमें मधुबन और मदिरालय से क्या शिक्षा मिलती है? खूब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग बारे बारे चाई যাব, बारे बारे आए परीक्षात और निश्चय आशा करूँ एबारो आहिब। मधुबन और मदिरालय से यह शिक्षा मिलती है कि এনেদৰে আপোনালোকে হাইফেন वाइज দি লিখিব যাতে নম্বৰটো সম্পূৰ্ণ পাবলৈ সক্ষম হ'ব। जिस प्रकार मधुबन अपने सूखी डालियों तथा मुरझाई हुई कलियों को लेकर कभी शोर नहीं मचाता और मदिरालय अपने प्रिय प्याले टूट जाने पर कभी भी पछताव नहीं करता, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में आकांक्षित वस्तु के लुप्त हो जाने पर शोक नहीं मनाना चाहिए। जीवन में हर्ष विवाद सुख दुख इन सभी को समान रूप से देखना चाहिए। এইটো আছিলে আমাৰ যেহেতু 2 নম্বৰ কুৱেশ্যন। এতিয়া আমি 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমি ধুনীয়াকৈ আলোচনা কৰিম। 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো এইটো, कवि ने अंबर के आनंद को देखने की बात क्यों की है? कवि ने अंबर के आनंद को इसलिए देखने को कहा है क्योंकि उसके प्यारे तारे टूट जाने पर भी वह कभी शोक नहीं मनाता तथा बीती बातों को आसानी से भूल जाना चाहिए। এটা ছিল আমার 3 নম্বৰ। এতিয়া আমি 4 নম্বৰটো পাম। मधु के घाट और प्याले से किन लोगों का लगाव होता है? उत्तर, जो लोग मादकता में डूब जाना चाहते हैं तथा जिसकी ममता प्याले पर है, वैसे लोगों का मधु के घाट और प्यालों का लगाव होता है। क्वेश्चन नंबर 5, जो मादकता के मारे हैं वे मधु लुटा ही करते हैं, इससे कभी क्या कहना चाहते हैं? खूब बारे बारे बेसिक परीक्षा है आप लोग এই কুৱেশ্যনটো বিশেষকৈ আপোনালোকে চাই যাব, নিশ্চয় কিছু এটা নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ये तो दिसे उक्त पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि जो लोग किसी वस्तु की मादकता में डूब जाना चाहते हैं, अर्थात किसी वस्तु के प्रति आकर्षित हो जाता है, उस वस्तु को प्राप्त कर ही लेते हैं, अर्थात उस वस्तु की चाहत को उसे कुछ भी कराने को तैयार रहता है। এনেধৰণে আপোনালোকে লিখিলে সম্পূৰ্ণ নম্বৰ পাব। কাৰণ যেহেতু আমাৰ জো বিত গই কবিতাটো আছে, সেই কবিতাৰ পৰা মই কবিতা কিছু অধ্যয়ন কৰি আৰু তাৰ পাঠাংশখিনি পঢ়ি মই ধুনীয়াকৈ ইয়াতে আপোনালোকৰ কাৰণে শ্বৰ্টকৈ ইম্পৰ্টেঞ্চখিনি কুৱেশ্যন আনসাৰ লৈ আনিছোঁ। আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এইখিনি মুখস্থ কৰিব। এতিয়া আমি পাম কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট। इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को अपने बीते हुए दुख को भुलाकर वर्तमान की चिंता करनी चाहिए। अपने दुखों को याद कर शोक मनाने से अच्छा है कि जीवन के बाकी बचे हुए समय को सुखपूर्वक बिताया जाए और जीवन का भरपूर आनंद उठाया जाए।
এটা আছিলে আমাৰ কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত। এতিয়া 6টা কুৱেশ্যন আছিলে। মই ভাবোঁ আপোনালোকে যদি এই 6টা কুৱেশ্যনটো ধুনীয়াদৰে যদি মুখস্থ কৰে অন্য একো কুৱেশ্যন চোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নহ'ব। আহক ইয়াতে আমি দুটামান ব্যাখ্যা আছে, দুটামান ব্যাখ্যা মই আপোনালোকৰ আগত ধুনীয়াকৈ দাঙি ধৰিছোঁ। এই ব্যাখ্যাখিনিও আপোনালোকে চালে গম পাব যে কিমান ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ এটা ব্যাখ্যাত 5 নম্বৰকৈ আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব। এতিয়া মই ব্যাখ্যাটো লিখিছোঁ। সব প্ৰসংগ ব্যাখ্যা কৰোঁ। কুৱেশ্যনত কিতাপত আপোনালোকে যিসকলে পাঠ্যপুথি অধ্যয়ন কৰি আছে তেওঁলোকে গম পাব। জীৱন মে ইয়াত ভিতৰত সোমাইছে কো দেখো এনেদৰে লিখিব আপোনালোকে ব্যাখ্যাটো। আৰু ব্যাখ্যাটোৰ কাৰণে মই অন্য এটা ভিডিঅ' এটাত বনাই মই ধুনীয়াকৈ কৈ দিছোঁ যে আমি যেতিয়া ব্যাখ্যা কৰিব যাওঁ আমি সকলোৱে জানো যে আমি কবিজনৰ নাম জানিব লাগিব আৰু পাঠৰ নাম জানিব লাগিব। সেইটো কবিতাই হওক বা পাঠেই হওক আমি ধুনীয়াকৈ কবি আৰু কবয়িত্ৰীজনৰ নাম কি জানিব লাগিব। আপোনালোকে সেই মোৰ ভিডিঅ'টোত গৈ মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব ধুনীয়াকৈ। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগত ধুনীয়াকৈ এইখিনি মুখস্থ কৰি ল'ব, তেতিয়াহে আপোনালোকে ব্যাখ্যাসমূহ কৰিব পাৰিব। মই পঢ়িছোঁ, আপোনালোকে অকণ মন দি শুনিব। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 के अंतर्गत कवि हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा रचित जो बीत गई नामक कविता से ली गई है। संगति कवि ने यहाँ अंबर का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए मानव को दुख को भुलाकर जीवन में आगे बढ़ने को कहा है। व्याख्या कवि कहते हैं कि मानव जीवन में ऐसे बहुत वस्तुएं होंगे जो उन्हें बेहद प्यारे हैं। कभी कभी उन वस्तुओं के खो जाने से ऐसा दुख होता है मानो लोग उसकी स्मृति में ही जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। इसीलिए कवि ने आकाश के उदाहरण प्रस्तुत करते हुए यह कहा है कि जिस प्रकार आकाश अपने प्रिय तारे के खो जाने पर शोक नहीं मनाता, उसी प्रकार मानव को भी अपने प्रिय चीज़ खो जाने पर दुख करना नहीं चाहिए, अर्थात जीवन को आनंदपूर्वक बिताना चाहिए। আপোনালোকৰ কাৰণে এতিয়া লাষ্ট ওৱান আছে ব্যাখ্যা। আহক আমি এইখিনি চাওঁ। ধুনীয়াদৰে দুটা ব্যাখ্যা আছে, মই দুটা আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিছোঁ। ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে মুখস্থ কৰিলে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হ'ব। এইটো আছে আমাৰ লাষ্ট ওৱান ব্যাখ্যা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 মৃদু मिट्टी करते हैं डैश। उत्तर प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 के अंतर्गत कवि हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा जो बीत गई कविता से ली गई है। संगति यहाँ कवि ने मानव जीवन की तुलना मिट्टी के प्याले से की है। व्याख्या कवि कहते हैं कि मधु के घट कोमल मिट्टी के बने हुए होते हैं। एक न एक दिन वह मिट्टी के घट टूटकर बिखर जाते हैं। इसीलिए कवि ने मानव जीवन की तुलना मिट्टी के घट से करते हुए कहा है कि उसी प्रकार यह पार्थिव शरीर कुछ ही दिनों के लिए है तथा बिखरे हुए प्यालों की तरह सभी की समय आने पर यहाँ से जाना पड़ता है। এইটো আছিলে আমাৰ ব্যাখ্যা লাষ্ট ওৱান। গতিকে আমি আজি जो बीत गई নামক কবিতাটোৰ পৰা মুঠতে সম্পূৰ্ণকৈ 8টা আমি প্ৰশ্ন আনসাৰ আৰু ব্যাখ্যা সহ আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষৰলৈকে চাইছে, বহুত ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো। গতিকে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এইখিনি লিখি মুখস্থ কৰিব। আৰু মোৰ চেনেলত নতুন থকা কিজনে এনেধৰণৰ ইম্পৰ্টেন্স টপিকছ আৰু ভিডিঅ'খিনি পাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে তেওঁলোকে কিছু নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হয়। গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি जो बीत गई কবিতাটোৰ লগত আমি আৰম্ভ কৰি শেষ কৰিলোঁ। গতিকে আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। কলম আৰু তলৱাৰ তাৰ বিষয়ে মই আপোনালোকৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ এনেধৰণৰ শ্বৰ্টকৈ কুৱেশ্যন এনচাৰ সহ আৰু ব্যাখ্যা সহ মই আপোনালোকৰ আগত লৈ আনিম। তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে এইখিনি পঢ়ক, ধুনীয়াকৈ পঢ়া শুনা কৰক আৰু মুখস্থ কৰিবলৈ যত্ন কৰক আৰু বস্তুবিলাক বুজিবলৈ যত্ন কৰক। যদি আপোনালোকে মুখস্থ নকৰিলেও বুজি লিখিলেও আপোনালোকে যথেষ্ট নম্বৰ লাভ কৰিব পাৰিব। গতিকে তেতিয়ালৈকে আমি সকলোৱে ধুনীয়াকৈ পঢ়া শুনা কৰোঁ আৰু আমি নিজৰ জীৱনত ভৱিষ্যতৰ বাবে আমি সুপথ আগুৱাই যাওঁ। ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।